Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Mas Imam Lukmanul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Jainul Islah Kandigaran, Kota Probolinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل درة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para kiai, para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, sedaya saya sangat beten kula muljaaki ben beten kula cintain panjenenganipun Al Habib Muhammad Fahmi Ibn Ahmad Al Mukhdar, sebeten kula muljaaki ben beten kula cintain Ki Abdul Razak ben sedaya para kiai. Saya tak bisa nyebut asmana setong per setong, ananging tak ngorangi rasa hormat ben ta'zim abdi nadak ke beliau. Hadirin wal hadirat, langkong-langkong panitia penyelenggara pengajian saat malam semangken, saya sangat beten kula muljaaki. Langkong timen moci syukur do Allah, salawat serta salam semoga tetap ya toraki ke baginda agung Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, malarmukah barokah syafaat kanjeng Nabi kaula ben ajunan setuja sepada apolong bedeneng eka dinto manter etetiakiyah orang seselamat dunyana selamat ngantos akhirat ya junepon Allah, amin ya rabbal alamin. Isra mi'ratepon Gusti kanjeng Nabi, kalaban Isra wal Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kemuliaan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kanjeng Nabi kak dinto kepangkian kelaban pansepenapan pepangkian. Di antara pepangki Gusti kanjeng Nabi engki kak dinto Rasulullah kepangki ben bauan sesangat room, bauan sesangat sae bauna, sehingga kanjeng Nabi mersanen de Sayyidina Jibril ma hadhihi raihah,
wahai malaikat Jibril, ma hadhihi raihah, kak dintoh bawan ponapah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ajawab, ya Rasulullah, kak dintoh bauna kuburna keluargana seorang pembantu, se asmai pon Masyitoh. Kanjeng Nabi mersanen pole pembantu kati penapah kak dinto Jibril mak bauna keluargana bau kuburna keluargana sampai room kati kak dinto. Padahal banyak dari orang-orang yang berpangkat tinggi ada sama sekali sebauna kuburna room mak ni kebauna kuburna pembantu mek room pembantu de remak kak dinto. Malaikat Jibril nyerita aki kak dinto Masyitoh pembantu dari pembantu na Fir'aun, tokang soroi dari tokang soroyah anaan Fir'aun. Masyitoh kak dinto ketika nyoroyen anaan Fir'aun, soroi kak dinto geger. Ben Masyitoh kak dinto orenga lata, tapi latana beninga renggang istikharah. Latana renggang istikharah kadang diindin lagi sebut-sebut. Latana Siti Masyitoh pidah ketika soroi kak dinto geger sepontan Siti Masyitoh kak dinto ngocaaki bismillah ta'isa Fir'aun. Kalau menyebut asmana Allah ta'isa Fir'aun, celaka Fir'aun. Laju anaan Fir'aun kak dinto atanya ka Masyitoh, wahai Masyitoh, alaka ilahun ghairu abi. Wahai Masyitoh, napa sambian neka andi pangeran selain bapak jen kaulah. Karena Fir'aun kak dinto ngakonin sebagai pangeran. Bahkan dari gende ke Fir'aun ngocaaki beda pangeran tak apa-apa, tapi pangeran si tertinggi sengkok ana rabbukumul a'la. Sengkok njan Fir'aun pangeran tertinggi. Alaki ilahun ghairu abi, napa sambian andi pangeran selain bapak jen kaulah. Kala bentek teges. Masyitoh ajawab, na'am, iya. Rabbi wa rabbu abiki Allah. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abikillah. Tang pangeran ben pangeran abeen ben pangeran bapaan been arya nyaman Gusti Allah. Laju Masyitoh napa anan Fir'aun ngocaaki. Sambian bengal ngocaki kak dinto bikin gule kebele ke bapak tak rapah mohon ben ngebele ke bapaan ke Fir'aun tak rapah paling enje bapaan beendre kun karo resiko tertinggi mate sengkok ben mate sengkok ada apa-apa na bagi sengkok demi tang keimanan de ajuna Allah Subhanahu wa taala sengke elaporaki. Setelah dilaporkan ke Fir'aun, Masyitoh etembeli ben Fir'aun, ya Masyitoh alaki ilahun ghairi. Wahai Masyitoh, apa beendre andi pangeran selain sengkok? Ajawab Siti Masyitoh, Rabbi wa rabbukallah. Kalau bentak kisah Masyitoh ajawab, Rabbi pangeran dan kaulah wa rabbukallah. Ben pangeran apa jenengan Gusti Allah. Wahai Masyitoh, ben mak bengal ngocak da iya. Apa tahu ben rasiku na engki paling ngabuntan dan kulune ke epate. Ben jak nyembah selain sengkok nyembah ben jak nyembah pangeran selain sengkok nyembah dak sengkok cek pon debuna njan Fir'aun. Punten pangeran dan kaulah ben pangeran panjenengan Allah. Singkatah Fir'aun makon dek anak buanah kang kui ngodiin apoi laju parengen bejen jaden ibri bejen dan kemudian parengen menyak sampai ngalkal cek ngalkalah. Setelah ngalkal cek ngalkalah Masyitoh ben keluargana etembelin ben potrana ben selaken cuken
Lacu ketika akompol anak-anak ben selakean masyito kak dinto la ampun akompol persanen pole tanya iki pole ben Firaun alaki ilahun ghairi apa beendre andi pangeran selain sengko maka ajawab masito kala ben teges rabbi wa rabbukallah pangeran dan kaulah ben pangeran panjenengan Allah sehingga yon talaki selake kak dinto ke dalam bejen siraji tersebut. Setelah yon talaki kita ada pak karena dari panas sawejen kita ada pak lampon sedekade rakana siti masyito langsung masak. Setelah lampon masak lampon sedeh selake dari rakana siti masyito tanya aki boleh masyito alaki ilahun ghairi apa beendre andi pangeran selain sengko pakun kalau ben tegas ngucapake rabbi wa rabbukallah pangeran dan kaulah ben pangeran sampian Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga yon talaki putrana sampai karep anak sebede ning egindungna masyito anak ki bayi ketika kare anak seki bayi atena masyito kak dinto mulai akuli mun sengko la karuan tapi tang anak sebayi rede remah maka kalau ben kemuliaan dari ajunepon Allah kekebesaan dari ajunepon Allah anak sebayi kak dinto amator dek siti masyito dek kak ebuna ummah langsung bisa omong nak anak bayi kak dinto ummah wahai ebu usbuti tetap papanjenengan innaki alal haq karena ajunan kak dinto bedelan-jelan saya bener maka ketika ditanya ki pole ben Fir'aun alaki ilahun ghairi apa beendre andi pangeran selain sengkok kala ben teges rabbi wa rabbukallah pangeran dan kaulah ben pangeran sampian engki kak dinto Allah sehingga masyitoh ben anak sebayi ecapura kicuken sekeluarga sedeh demi mempertahankan keimanan de ajunepon Allah Subhanahu wa taala maka ngereng kaulah ben ajunan setuju kak dinto bedeneng zaman akhir zaman saya sangat mengkhawatirkan lepasah iman kaulah ben ajunan setuju ajunepon Allah maka ngereng perkuat iman kaulah ben ajunan setuju selalu perbarui iman kaulah ben ajunan saja perkuat iman kaulah ajunan saja sering ngengaen dek kaulah ben ajunan saja almarhum Al-Habib Muhammad Ibn Ali Al-Habsyi setiap pengajian kak din selalu ngemoten kaulah ben ajunan saja untuk memperbarui iman untuk menguatkan iman sehingga beliau ada buah kijaddidu imanakum perbarui iman kaulah ben ajunan saja perkuat iman kaulah ben ajunan saja sahabat mator dak Gusti Kanjeng Nabi qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah katina apa Kanjeng Nabi carana memperbarui iman memperkuat iman ya Rasulullah maka Kanjeng Nabi ajawab aksiru min qauli la ilaha illallah pabanyak macah la ilaha illallah la ilaha illallah kak dinto amalan saya sangat luar biasa memperkuat iman memperkokoh iman ketika Sayyidina Musa alaihi salam ala nabiyina afdalus salah wa azkas salam mator de ajunepon Allah Subhanahu wa taala ya Allah paringin abdina amalan seterhebat sebagus pokok sepaling mapan sepaling ngetop maka Nabi Musa edabuin ben Allah ya Musa an kul la ilaha illallah ban maca la ilaha illallah Nabi Musa matur de Allah ya Allah mun kun karo la ilaha illallah mun kun coma la ilaha illallah ya Allah orang pun sari sedaya kak dinto ampun persa ya Allah kula setero sepaling mapan jawaban Nabi Musa Allah ajawab ada wahai Musa andaikan langit seesenah ben bumi seesenah arya etembeng ben kalimat la ilaha illallah la rujihat kalimatu la ilaha illallah andaikan etembeng kalimat la ilaha illallah ben dunya seesenah langit seesenah bumi seesenah arya ki bereun kalimat la ilaha illallah
afdalul dzikri la ilaha illallah. Kanjeng Nabi adabu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling utama-utama na seiyo capaki sing kok ben para nabi sebelum nabi-nabi sebelum dari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ben para nabi sedaya. Paling utama ucapan seiyo capaki sareng para nabi sedaya engki kak dinto ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ada selebih agung daripada kalimat la ilaha illallah, selebih utama dari kalimat la ilaha illallah. Amalan na ba bisa ospon dari cema-cema amalan kak dinto kunci na bening la ilaha illallah. Dengan amalan orang-orang lambe watu tiko wasi tiko limpak limpuk tali kapuk la ilaha illallah. Ini kak untuk keteguhan watu tiko wasi tiko limpak limpuk tali kapuk. Ustaz Rozak oning kini ka amal almarhum amal na bapak dan kaulu bilana pongkas nah la ilaha illallah. Ingsun ama tekah ajina samar tangis teka nangis teka niser teka getel engak getelah kering biyah cabang bainah fulan binti fulan la ilaha illallah. Nah kepeneser yang lampu takun la ilaha illallah. Akan paling utama na zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah kak dinto mencakup sedaya. La ilaha illallah ada saya mewujud angin Gusti Allah. La ilaha illallah ada saya sehat angin Allah. La ilaha illallah tada saya aparing rezeki angin Gusti Allah. La ilaha illallah ada saya beri hidayah angin Gusti Allah. La ilaha illallah ada siapa yang napah pun angin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan bahru judik malyan jud lana bil ghufran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi adabu sera-sera na orang saya ngucapake la ilaha illallah maka pak ebu dosa kak dinto hapus ben Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. 4.000 dosa dari dosa na kaulaban ajunan saja hapus ben Allah. Ngucapake sekalian dari kalimat la ilaha illallah. Ben Kanjeng Nabi ada buah kejukan siapa-siapa na orang yang ngucapake la ilaha illallah ihtazza amudan min umudil arash. Setiap orang ngucapake la ilaha illallah kak dinto pang-pang dari pang-panga aras kak dinto aguncek aguli. Sengke dabuin ban Allah he pang-pang ambua ban pang-pang cek kulian ban pang-pang pang-pang ajawab punten Gusti dan kaula pakun akuliah terkecuali ajunan nyaporah dek ke orang sing ngucapake la ilaha illallah. Jutlana bil matlub wal faraj مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Kanjeng Nabi ada mangqala fi akhir umrihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat abain jaipun Kanjeng Nabi iya akhir umurah ngucap la ilaha illallah, maka orang kenika pasti masuk syurga dari syurgana Allah Subhanahu wa taala. Ben kelaban memperbanyak kaulaban ajunan saja ucapan la ilaha illallah, kaulaban ajunan saja andi harapan untuk masuk ke syurgana Gusti Allah. Mon ki kenceng maca la ilaha illallah tak dosana atau mboan dosana sajagat andi harapan masuk syurgana Allah. Mantar sedajan teti yakin ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Nanang ediba isaputaki wa sulusu ya'tuna bidhunubin wa khataya 'idham fayaqulu Allah ta'ala lil malaikati idhhabu fazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adh-dhunubi ka amsalil jibal غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق وعزتي وجلالي لجعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي. Neng diba ida buaki umat Kanjeng Nabi kak dinto bagi dadi telok sepertiga dari umat Gusti Kanjeng Nabi sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Semoga kaula ben ajunan saja golongakin orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sulusu ya'tuna bidhunubin wa khatayahum fayughfar lahum. Beda boleh umat Kanjeng Nabi banyak dosa, banyak kesalahan, ananging dosa-dosa kita sempat napa kita sete abene beri kesempatan atau beda ajunepan Allah sehingga ngoleh pengapuran Gusti Allah. Wa thulutsu ya'tuna bidhunubin wa khataya 'idham, sepertiga boleh, sepertiga terakhir dari umat Kanjeng Nabi kak dinto napanya mana ngebedusa sebanyak wa khataya 'idham ngebedusa sejagat seagung, sehingga Allah Subhanahu wa taala ada buah kidak malaikat, hei malaikat umat Muhammad rasa banyak tulisan satu umpaan rea coba tembang amalah. Setelah tembang malaikat lapor fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim, nika ada kebaikna sama sekali dosa melolo esna Gusti. Asrafu ala anfusihim wajadna a'maluhum min adh-dhunubi ka'amsalil jibal, maksiata ka adinto ka dia gunung, kebaikna tidak sekali maksiata engak gunung, tapi kun karo ning yatina badala ilaha illallah. Maka Allah ada waki pemasok umat jia dek ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tingke selamat kalaban sebab la ilaha illallah. Bil faqihil mihdar qaiman bil ashar qailan ya satar jud lana bil ghufran la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi ada buaki saya pandai pun Gusti Kanjeng Nabi la ilaha illallah hisni
wa man dakhala hisni amina. Allah Ta'ala ada bagi la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Saya pun dawuh Gusti Allah dalam hadis qudsi nah, la ilaha illallah Arya tang benteng. Siapa-siapa orang yang masuk tang benteng, amina min azabi, selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, bahru judik malyan, jut lana bil ghufran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saat semangkin kaulah ajunan saja pada ning bulan Sya'ban. Ning bulan Sya'ban epakon memperbanyak sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Memperbanyak sholawat dak Kanjeng Nabi. Ada buaki sera-seran orang yang sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi ning bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala atatiaki malaikat triliunan malaikat untuk minta aki saborah dek ka orang-orang sa sholawat dek ka baginda Nabi Muhammad ning bulan Sya'ban. Ben sholawat dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto amalan saya pasti terima ben Gusti Allah. Sholawat dek Kanjeng Nabi Muhammad amalan saya pasti terima ben Allah. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Tetepen solawat pecakang solawat karena solawat dak Kanjeng Nabi kak dinto etrema nabas teh amal-amal kaula ban ajunan saja antara etrema ben tak etrema ben Allah illa salata ala nabi, terkecuali solawat dak Kanjeng Nabi. Mon solawat dak Kanjeng Nabi pasti etrema nah. Khusyuk etrema ben Allah, tak khusyuk etrema. Jadi orang yang solawatan kak dinto meskipun tidak khusyuk etrema ben Gusti Allah Subhanahu wa taala, ikencer ben Allah. Napa boleh khusyuk? Mun pas khusyuk yang kak derajat ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabul ben solawat dak Kanjeng Nabi kak dinto walaupun salah bacana. Salah bacana karena awam, karena tak ngaji, keliru bacana nika bakun mendapatkan pahala. Kencer ben Allah panjenengan maca narieun salatan kamilatan tepalek jilan panjenengan tepak Kalimantan pakun terima ben Gusti Allah nika keistimewaana as-shalawat dak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal selain antara terima ben tak terima kecuali sholawat dak Rasulullah, maka sholawat dak Kanjeng Nabi. Ada buaki ida kunta napanya mana ning salah satu debu ida kunta yauman ida dhaqa bikal ahwal yauman wa bil ashari salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya cerita aki beda orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat terkenal ahli maksiat fisik mate. Setelah sedeh ika mimpi ben salah satu orang soleh. Niku beda ning swarga. Mantap kerja. Ben fulan ben fulan secakang maksiat roh. Engki mak beda swarga. Engki alhamdulillah dan kula mak beda swarga. Mak bisa masuk swarga ben. Engki situng betoh dan kula kak dinto alen jalan. Alen jalan dan kaulah kapangki ben pengajian. Ninge pengajian kak dinto kiai na Abu Dhabu sapa-sapa na orang sengeding asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pas ngangkak suara kangkui as-shalawat dak Kanjeng Nabi Muhammad maka dosa-dosana esapora ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Farafa'tu sauti benten kaula ketika genikah meranying suara dan kaula untuk bersolawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika ghafarallah li jami'i dzunubi, karena kenikah karena meranying sekalian meranying as-shalawat dak Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto esapora sateja dosana ben Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Idza dhaqa bikal yauma idza dhaqa al ahwalu bika yauman wa bil ashari salli ala Muhammad. Mon been tapaan sompak ruwat rebek, maka ning sepertiga malam cobalah solawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ning sepertiga malam solawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Neka menabi ijazana bapak dan kaula Kak Dinto aba dan kaula Sayyidil marhum beliau Kak Dinto ngijazaaki menabi mau solawat munjiat neka becening sepertiga malam, becening kol telok sampai antara kol telok ini sampai subuh bila adat terserah semampu panjenengan. Bahkan nambah beda salah situ alumni orang Madura Pamekasan Kak Dinto nyalon nyalon petenggian pada alumni nah. Neka istighosana ebakon maca sholawat munjiat Kak Dinto ning sepertiga malam neka dadi qabula. Idza dhaqa bikal ahwalu yauman wa bil ashari salli ala Muhammad. Mohon ban sompek rebek maka wabil ashar ning tengah malam ning sepertiga malam terakhir ning jam 2 sampai subuh bebanyak sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Yusallillahu ashran Gusti Allah asolawat dak ka orang sa asolawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sekalian bale 10 ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan orang sa asolawat dak Kanjeng Nabi. Wabil ashri mon 10 kali asolawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Maka Allah taala male solawat 100. Maka juga tinggal lagi solawat 10 kali di pagi hari dan solawat 10 kali di sore hari. Dahulu Kanjeng Nabi sahabat-sahabat na orang saya solawat di pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, halat alaihi syafaati. Orang kenikah pasti akan mendapatkan syafaatah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak solawat dari Rasulullah. Terakhir beda salah situng pemuda. Sekak dima pemuda kak itu tak kesokan solawat dari Kanjeng Nabi. Setiap solawatan tak gelap. Tak napa nasi pemuda kak itu amempeh ka annal qiyamah qad qamat. Ingat-ingat dina kiamat lah ampun depak bektona. Maka saya pemuda kak dinto lok-celokan Kanjeng Nabi dalam mempena. Ananging tak itole kanan ben Rasulullah. Sing gemator dek ke Rasulullah, ya Rasulullah abdina kak itu umat ajunan, masa ajunan tak kenal. Maka Kanjeng Nabi atole njek engkau tak kenal keben. Mak bisa Kanjeng Nabi ajunan ke tak kenal dek dan kaulah. Padahal dan kaulah kak itu merang dari debun ulama. Debuna ulama bahwa ajunan kak dinto mersanen dek ka potra dek ka ummatah ngelebiin dari orang yang sepo mersanen dek ka potra potrena. Mak pas ajunan tak kenal dek ka abdina ya Rasulullah. Maka Kanjeng Nabi ajawab li annaka lam tusalli alayya. Karena been tak gelem solawat dek sengkok. Karena dia sengkok tak kenal dek kebe. Maka nangis saya pemuda kak dito dalam mempena atau dek Allah minta sabar dek Allah memperbanyak solawat dek Kanjeng Nabi. Tak lama kemudian amempe kiamat boleh lok celokan Kanjeng Nabi kelaben ke tena Kanjeng Nabi takku tanang saya pemuda kak dinto tonton ya teraki ke syurga laju Kanjeng Nabi ada buaki syafaati liman yusalli alayya tang syafaat bagi orang saya asolawat dak kesengkok. Mudah-mudahan setajana itu yakin dari ahli solawat dak Gusti Kanjeng Nabi setajana si hadir pada kak dinto mudah-mudahan ben Allah Subhanahu wa taala tak saya terkecuali ampun pernah amempe Gusti Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kaula ben ajunan sedaja sepada Rabu pada kak dinto ketika etajnya benah mudah-mudahan Gusti Kanjeng Nabi hadir dak kaula ben ajunan sedaja kang kui nonton kaula ben ajunan sedaja ngucapake la ilaha illallah amin ya rabbal alamin. Mungkin kak dinto sebisa ten kula aturaki beda salalopot nyon sepora seraja-rajana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat taqdi lana biha jamil hajat tutahhiruna biha jamil sayiat tarfa'una tuballaghna biha usul ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atah wa
يرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى آله السالكين على نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها فيرحمنا منهم أشفى كل الخلائق وترحمها اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولا نعمائك شاكرين ولقومك الذاكرين اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل سناه وأن يبقى سناه على مر الدهور اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن أجرى هذه الساعة وللمؤمنين والمسلمين يا رب العالمين اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربنة هنيئة لا نمد أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته